नई दिल्ली के जंतर मंतर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास के सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में किए गए विरोध प्रदर्शन और कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ बुधवार को अगरतला में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विशाल विरोध रैली आयोजित की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदेश कार्यालय के सामने एकत्रित होकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोपहर में शुरू हुई ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर पोस्ट ऑफिस चौमुहानी स्थित कांग्रेस भवन के सामने पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक शामिल हुए। कांग्रेस भवन के सामने पहुंचने के बाद दोनों पक्षों की समर्थकों के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया तथा पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। हालांकि सुरक्षा बलों की तत्परता और प्रशासन की सतर्कता के कारण स्थिति को नियंत्रण में रखा गया। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। डीडी रिपोर्ट, हेडलाइंस टुडे। যে বিজেপির যে পেজ আছে সেটাকে আনফলো করো। বিজেপির যারা নেতৃত্বরা আছে যোগীজি থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীজি তাদের পেজকে আনফলো করার কথা। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রকম আন্দোলনের যে আন্দোলনের জন্য তারা সংগঠিত হয়েছে সেই আন্দোলনের জন্য কোনো কথা বলতে শোনা যাচ্ছে না। কেউ বলছে কেন এসেছেন, কেউ বলছেন যে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলতে পারছেন না, বলছেন অমিত শাহজি, বলছেন যোগীজি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ভাবে। অথচ এই ধরনের চক্রান্ত বা এই ধরনের স্টেটমেন্ট থেকে বোঝা যাচ্ছে তারা সংগঠিত না। তাদের এজেন্ডা একটাই, যেখানে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি থেকে শুরু করে সমস্ত বিরোধী দল যারা পরিবারতন্ত্রে বিশ্বাসী, যারা ভারতবর্ষের অগ্রগতি চায় না, তা ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করতে চায়, তারা সম্মিলিত হয়ে দেখছে ভোটের মাধ্যমে কোনোভাবেই ভারতীয় জনতা পার্টিকে সরানো যাবে না। তাই চক্রান্ত করে এই ধরনের এজিটেশন করে কিছু কিছু নতুন নতুন পার্টির নাম করে আমরা দেখি যে ভারতের সংখ্যা, সেই সমস্ত যারা দেখি ফেসবুক পেজ খুলেছে সেই পেজে ভারতবর্ষের লোকের সংখ্যা কম, পাকিস্তানের সংখ্যা বেশি, বাংলাদেশের সংখ্যা বেশি। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে একটা চক্রান্ত কাজ করছে।